Chat! Sailboat! Baliktad, submarine man na, sandwich man na, planggana. Ano nabot mga planggana? Piskot yun yung bataagin na yun. Sige, kuba man na. Magbiyanis ko kung sailboat ba ila. Tabanog nga naugsok sa dagat. Napon isa, kabayo po gidro. Yaga-yaga man yung bataan eh. Okay, bao, turtle. Gay pagara gay katawa. Iskos yung mga bataag yun. Garaab. Wa man lay judge, care kulang nagkuan ingani kulang kulang detail. Ana para makat-on ko ba? Taw daw. Pero manakir Oh my god. Yati 3D nakita nawon, mura siyag magulitan. Oh, mura siyag hala 3D, realistic. Chat, turtle. Turtle nga way vitamins. Turtle ba na namura man nag botchokol kay amawa ka. Botchokol man to kana pawikan nga naligsan. Pero turtle ba na mura man nag kuto sa ero kay elepante. Puyo hab, wala pa hab. Gara Dagan pag itag ibutang anak, kalma lang mo. Mo na mali ninyo ba maguna-una mo. Mura mo gipambitok. Lungula pa slow. Naman na sa zoo no, so butan sa green, sa butan. Okay. Wala katawa, sigbin man na. Piskot yung mga bataag yun Kita na ba rin mag-iro? Ay, iro. Kita na mag-elepante. Okay, elepant chat. Octopus, manakir, baboy, ongo. Takuag ilong sa ero Elepante ba nila? Sige daw. Karon makaingon mo, apologize kir ikaw man ay pinaka the best di ay. Pagkaway ayo aning bata. The best. Tanaw daw, elepante ba nila ipandrawing? Sige daw. Una na daw. Wala man gina nagkadimao. Kanino mo ring elepante tanawon? Murag galon.